هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من المقتئم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ना कोई आप जैसा होगा ना कोई आप जैसा था कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था ज़मीनों आसमानों में कोई भी मिसल न मिले मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।